Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang sudi hadir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menyumbangkan sedikit masa kerana telah memilih untuk bersama kami untuk satu ruangan bicara yang baru yang dibuat oleh Mighty Friends. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang Jamali kerana memberikan peluang ini supaya rakan-rakan yang berada di luar sana dapat memahami apa itu perkara berkaitan dengan ASEAN dan RCEP seperti yang ada dalam tajuk pada hari ini. Saya tanpa buang masa, saya ingin memperkenalkan dulu kita punya panelis pada hari ini. Pertama, saya minta kepada sahabat saya, Saudara Iqmal Azlan. Beliau adalah pengurusi Biro Antarabangsa Pemuda UMNO Malaysia. Sahabat saya cukup arif dalam perkara ini dan saya harap hari ini dengan buah fikiran dia kita dapat memahami dari sudut seorang policy maker, daripada sudut kerajaan, daripada sudut pembuat dasar agar kita tahu apa itu sebenarnya ASEAN dan RCEP. Seterusnya ialah sahabat saya daripada GPMS, Saudara Mohsen Alkaf, Timbalan Presiden GPMS Malaysia, yang sekarang ni juga adalah profesional dan bertugas yang berkaitan juga dengan antarabangsa. Nanti kita boleh tanya dia lagi in the future. Terima kasih Mohsen, terima kasih Iqmal. Dan Hazmi adalah sahabat saya yang saya berkenalan, adalah seorang penyelidik dan calon ijazah kedoktoran Universiti Kebangsaan Malaysia, memperkhususkan dalam isu berkenaan dengan ekonomi antarabangsa. Terima kasih Hazmi kerana sudah ada. Buat rakan-rakan semua, saya anjurkan supaya share kepada dalam masing-masing punya platform untuk meramaikan lagi orang dan meramaikan lagi kita dapat berkongsi ilmu. Tak ada salah pun, ilmu ni baik untuk semua. Ilmu ni pun orang kata apa, biar bermanfaat. Saya tak nak ambil masa banyak, kita ada 1 jam saja untuk hari ini. Kita akan mulakan, saya akan mulakan dengan satu soalan mudah untuk semua panelis. Terima kasih panelis yang sudah ada malam ni. Orang semua ada, masing-masing ada program semua batal. Semua ada untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Soalan pertama saya mudah. Sebab bila kita bercakap tentang ASEAN, kita bercakap tentang RCEP atau kita bercakap dengan TPPA sekalipun, ramai anak-anak muda kat luar dia rasakan macam so what? So what? Because mereka rasakan benda tu tak bersama mereka dan mereka sendiri tak memahami. Mungkin ada disebut waktu kita belajar sejarah, waktu kita belajar geografi dekat peringkat SPM dengan PMR, dan kat universiti pun rarely kita sebut mengenai ASEAN unless kalau you orang yang dalam program tu lah. Maka tanpa buang masa, saya mulakan dulu dengan Saudara Iqmal Azlan. Soalan mudah. What is ASEAN? What is ASEAN? 5 minutes for you my friend. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita pada malam ni, Saudara Azwan Omar, panelis Mohsen dan Saudara Hazmi. Topik yang menarik ini kita berbincangkan tentang ASEAN, di mana hari ini I think back to back meetings lah. Kita lihat bagaimana hari ini ASEAN ini telah diberi peluang untuk Malaysia untuk mengetahui APEC pada hari ini, dan malam ini telah dipun penutupan bagi APEC dan pemberian amanah untuk chair for the next APEC meeting pada New Zealand. So bagi saya Malaysia kali untuk ASEAN, RCEP dengan APEC rasanya banyak berkait rapat, di mana kebanyakannya trade antara RCEP dan di mana banyak perjanjian-perjanjian ekonomi, perfahaman antara customization, free trade agreement dan segalanya banyak berkait dengan negara-negara tertentu. Dan sudah tentu few days back perjanjian RCEP juga telah merangkumi kebanyakannya daripada negara-negara ASEAN. So hari ini kita dapat lihat bagaimana Malaysia buat pertama sekalinya ASEAN meeting, APEC meeting kali ini di meeting secara virtual, di mana kita nampak dulu ASEAN ini pun kalau kita lihat secara totalnya daripada sejarahnya dalam perubahannya, sebenarnya tidak pun dipandang indah daripada Western punya power. Tapi hari ini kita lihat di APEC meeting hari ini, Donald Trump yang elect presiden ataupun presiden pun juga turut hadir dalam mesyuarat APEC. Bagaimana the force of ASEAN kali ini memberi impak yang besar pada free trade agreement, kepada total, dan secara totalnya memberi satu
a wave of political between the region untuk kepada negara-negara dan khususnya kepada global world trade. Sikit saja tu je. Terima kasih Iqbal. Iqbal bawa soalan yang menarik pasal tadi baru saya sempat dengar juga apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri dia buat ucap kata dalam sidang kemuncak APEC, dan saya pun tak perasan Trump ada sana, which is good. Itu menunjukkan kepentingan ASEAN. Terima kasih Iqbal untuk personal. Kita teruskan kepada Mohsin Alkaf. Mohsin ialah bekas antara ahli parlimen belia, jawatankuasa hubungan antarabangsa dan diplomatik bersama saya pada tahun 2015. Dia banyak involved dalam program-program dengan ASEAN. Dia banyak berinteraksi dengan anak-anak muda ASEAN yang lain di Indonesia, di Filipina, dan saya rasa ada banyak cerita menarik yang dia boleh kongsikan, terutama dia yang berada di Manila kalau dia berani nak cakap lah. Pada dia kita minta secara mudah kepada Mohsin. Mohsin, apa itu ASEAN dan apa itu yang anak muda rasa? You yourself personally think about ASEAN, dan do you think it's important? Kalau ASEAN sendiri tak penting, macam mana kita nak cakap pasal RCEP? But off you go my friend. You can tell 5 minutes from now your point of view. Terima kasih sahabat saya, Saudara Azwan Omar. Saya ambil berkenaan dengan RCEP dulu. RCEP ni merupakan campuran daripada ASEAN dan ASEAN plus 3 dan juga ASEAN plus 6. Okay? Tetapi kita lebih menjurus kepada soalan tadi berkenaan dengan ASEAN. ASEAN ini merupakan satu kombinasi negara-negara yang katanya yang percaya bahawa mereka perlu ada yang pertama sekali political security, kedua economic community, dan yang ketiga social cultural. Tetapi alangkah sedihnya apabila semua negara-negara ini lebih tertumpu kepada economic community sahaja berbandingkan dengan dua lagi pilar yang utama. Bukan kerana mereka tak ada resources dan tak ada will, dia cuma rasa kepentingannya lebih kepada ekonomi. Sebab kalau kita lihat negara-negara yang terlibat dalam ASEAN ini, terutamanya yang CLMV itulah, the 4 countries. Apa itu CLMV? Cambodia, Laos, Myanmar and also Vietnam. Fokus mereka ialah lebih kepada pembangunan ekonomi. Ini juga termasuk juga dengan Indonesia. That's why they are one of the greatest. Dia orang boleh kata abang long lah dalam ASEAN ni. Dan ia menjadi tanda tanya dalam kalangan anak-anak muda, tak kisahlah dari Malaysia ke daripada negara-negara lain, tentang apa itu sebenarnya ASEAN, sebab kita cuma belajar waktu di sekolah menengah sahaja. Itu pun 2 muka surat daripada buku sejarah. Okey, itu pun tak semestinya tanya dalam soalan SPM. Okey, jadi bukanlah kita nak katakan bahawa benda ini perlu masuk dalam SPM, tetapi pendedahan kepada education itu. Sebab tu pentingnya mengenai ASEAN education itu sendiri. Sebab tu dalam banyak-banyak negara ASEAN, negara yang terbaik sekali dalam pendapat saya ialah Philippines. Sebab apa? Bukan sekadar dia masukkan dalam kurikulum dia secara enforcement, tetapi dia juga meletakkan banyak taman-taman ASEAN dalam negara Filipina itu sendiri. Jadi orang bila pergi taman ASEAN tu, dia macam, ada taman ASEAN. Apa tu ASEAN? Dekat Malaysia ada satu je, kat Melaka. Kan? Itu pun taman perumahan. Okay? Jadi saya rasa perlu ada anjakan paradigma tentang bagaimana kita hendak memberi penekanan, kita hendak memberi pendedahan kepada anak-anak muda tentang apa itu ASEAN dan apakah kepentingan ASEAN untuk mereka. Sebab basically all they know is ASEAN ni adalah percampuran negara-negara lain only for leaders. Dia orang tak nampak bahawa ada kepentingan bahawa kita ni level-level anak-anak muda ni ada juga. Kita ada ASEAN yang leaders meeting, kita ada ASEAN, tak silap saya dulu kita nak buat ASEAN Youth Parliament, kita nak buat ASEAN Youth Assembly, kita ada Malaysia pernah jadi tuan rumah ASEAN Young Leaders Summit di mana menggabungkan semua pemimpin-pemimpin belia daripada seluruh ASEAN.
dan bertitik tolak daripada program-program seperti itu. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya penis yang lain pun terlibat dalam program tersebut. Sampai hari ini kita masih in contact, sampai hari ini kita masih bertukar-tukar pandangan, kita ada WhatsApp group, kita ada Facebook group, dan kita masih saling berkomunikasi antara satu sama lain. Sebab itu ada kepentingannya bukan sekadar untuk tahu bahawa ianya hanya untuk upper level, tetapi untuk participate untuk for the lower level. Jadi saya menyeru kepada belia-belia di Malaysia, jangan takut untuk berjumpa dan berkawan dengan orang-orang daripada negara-negara lain, terutamanya daripada negara-negara ASEAN, because they are also good people. Okey, terima kasih Mohsin. Dia tadi dia sebut pasal kita kena berjumpa dengan kawan-kawan kita daripada negara ASEAN. Selalu dah, kita pergi Jakarta, kita pergi Bangkok, kita pergi Manila, kita pergi Ho Chi Minh. Tak kisahlah nak buat apa, tapi itulah kita pun bersama-sama. Kita belum kira lagi benda-benda ASEAN yang ada dekat Malaysia ni. Kalau agak-agak letih Thai audisi, kita boleh jumpa orang Thai. Kan? So banyak benda yang boleh berlaku. But anyway, saya teruskan dengan Hazmi. Hazmi adalah penyelidik dan calon PhD ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami ada berbual sebelum ni berkenaan dengan potensi ASEAN dan ASEP. Tengok ramai orang, terima kasih kerana kawan-kawan sebelum tu. Terima kasih kawan-kawan yang komen. Banyak dah soalan, ada soalan berkenaan ASEP. Sabar dulu kawan-kawan semua, kita bincang pasal ASEAN dulu, because RCEP itself, kalau saya quote apa yang Tok Pa pernah cakap waktu dia jadi Menteri MITI dulu, RCEP is an ASEAN-led initiative. So kita bincang pasal ASEAN, nanti kami akan masukkan dalam RCEP. Yang saya pun banyak ada satu soalan saya akan memang spesifik saya buat untuk Iqmal Azlan, because dia lebih kepada policy maker stuff. Nanti kita balik pada Azmi. Azmi, you are young people, you are orang kata penyelidik, you are scholar when it comes to this. As a scholar, Migi ada pengalaman you dengan kawan-kawan dalam ASEAN. What can you story us about ASEAN? Apa yang anda boleh kongsikan mengenai ASEAN dan RCEP ini? 5 minutes for you, my friend. Go ahead. Okay. Jadi sebagai seorang penyelidik dan sebagai seorang PhD candidate yang melihat, yang fokus kepada isu perdagangan antarabangsa ni, saya melihat kerjasama RCEP dan ASEAN dan RCEP ni adalah satu peluang yang baik kepada semua ahli-ahli yang terlibat. Dan kalau kita kata volume of trade ataupun jumlah perdagangan yang diambil kira dalam perjanjian ini adalah perjanjian yang terbesar sekali yang dunia pernah lihat. Itu dia punya impak daripada segi ekonomi dia. Okey? Cuma dalam isu ni, sebagai seorang penyelidik dan sebagai seorang scholar, saya melihat lebih kepada segala aspek. Kita perlu melihat daripada segala aspek, terutamanya aspek-aspek yang melibatkan masyarakat, aspek-aspek yang melibatkan golongan-golongan yang tidak mendapat peluang, accessibility. So, isu-isu ini semua akan dibangkitkan selepas ini. Dan bagaimana Malaysia, kita sebagai sebuah negara, boleh menjadi leader atau ketua kepada ASEAN dan mewakili negara kita, mewakili ASEAN itu sendiri kepada RCEP. Adakah Malaysia itu sebagai seorang ketua dalam perjanjian ini, ataupun kita hanyalah sebahagian suara sahaja dalam perjanjian ini? Dan apa fungsi Malaysia? Itu semua kajian-kajian yang kita akan lihat itu sendiri. Dan sebelum kita bercerita tentang perjanjian itu daripada konteks yang lebih luas, kita kena tahu konteks perjanjian RCEP, ASEAN dan RCEP ini lebih fokus kepada perdagangan antarabangsa, di mana dia meningkatkan accessibility, dimudahkan kemudahan SME untuk menjalinkan perniagaan antara negara-negara. Dan bila kita buka, macam kita sekarang ni, kita buka pintu kepada satu pasaran yang sangat luas. Kalau dulu memang kita menggunakan dasar pintu yang terbuka, kita pernah diskriminasi dalam perdagangan. Cuma dalam isu ini kita memberikan kelebihan kepada satu pihak berbanding ada pihak yang lain di luar sana. Dan ini sebenarnya adalah kejutan bagi saya kepada nasionalis. Okey, isu nasionalis juga sebelum ni, kalau kita tengok di barat sekarang berlaku ancaman terhadap globalisasi dan berlaku ancaman terhadap globalisasi, ekonomi globalisasi, tapi ini adalah satu titik putik baru untuk ekonomi globalisasi untuk berkembang lebih cepat, berkembang lebih hebat.
Jadi kita sebenarnya dilihat sebagai satu kuasa yang lebih besar terutama dalam segi ekonomi. Dan saya juga concern ataupun melihat benda ini daripada sudut kita panggil sudut yang takut kita lepas pandang. Contohnya accessibility rakyat kita sendiri. Apa kelebihan yang rakyat kita dapat? Dan yang paling penting sekali sekarang kita kena faham bahawa bila kita menjalinkan hubungan dengan mana-mana negara, kita adalah dia ada dua faktor. Yang pertama adalah kita mendapat kebaikan dan dalam masa yang sama kita ada kerugian. Jadi faktor kerugian tu adalah kerugian apa yang kita rugikan. So itu kajian-kajian yang dilakukan oleh scholar macam mana kita lihat dalam faktor-faktor ni, dan kita akan memberikan data-data dan input kepada pembuat dasar supaya pembuat dasar lebih faham tentang situasi ini dan lebih berhati-hati. Sebab saya yakin pembuat dasar sendiri pun perlukan input-input ini, sebab dalam situasi senario politik Malaysia sekarang ni kita perlu ada pembuat dasar yang lebih baik, yang lebih faham tentang rakyat. Jadi kita tak nak orang yang shock sendiri, yang merasakan okey, aku dah buat sesuatu yang baik ni, tapi dalam masa yang sama implikasi dia terhadap rakyat, accessibility kepada rakyat tak ada. So jadi itu pentingnya scholar-scholar, dan mungkin ada scholar-scholar lain yang melihat rancangan ni. Saya minta kita bersama-sama dalam situasi ni, sebab Malaysia sekarang ni kita dalam on verge to a bigger economic interaction. Dan kita tak pernah terlibat sebelum ni TPPA, tapi TPPA tidak berjaya kira kata tak diteruskan. Dan sekarang kita dah berdepan, dan China bagi dalam masa 10 tahun lagi kita akan lihat satu benda yang sangat berbeza dalam ekonomi dunia, dan China akan menjadi salah satu tonggak dia, dan kita dah a part of the team. Itu saya komen saya. Okey, terima kasih Azmi. Azmi bawa satu, dia dah start dulu. Dia tadi bagi teaser tadi untuk Iqmal. Iqmal, kita ada terima 2-3 soalan berkaitan dengan SME, dengan RCEP ni. Dan dia ada sebut pasal TPPA, dan yes, saya tahu kebanyakan kawan-kawan saya tahu apa itu TPPA. Bila Trump dah kalah hari tu, Biden, Presiden elect cakap dia mungkin nak masuk balik. Dah pening kepala dah macam mana nak buat. Anyway, when it comes to kita pergi kepada RCEP. Okay, Iqmal, you've been dealing with lot of policy makers, dan Iqmal sendiri terlibat dalam Youth Task Force bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Dan berkaitan dengan RCEP ni, saya ambil contoh. Ambil satu soalan dengannya RCEP ini akan memberi kelebihan kepada China, macam kemudahan permohonan dan kelulusan visa untuk rakyat China. Okay, basically mana-mana FTA ni dia akan ada isu mengenai movement of natural person. Maknanya pergerakan orang. Orang nak berniaga, takkanlah kita nak halang dia daripada dia masuk negara kita. Takkanlah kita nak bagi dia, tak nak bagi visa apa semua. Dan benda ni akan memudahkan kita untuk berniaga. Macam ASEAN sendiri dalam AFTA tahun 1994, dia cakap boleh, ASEAN ni boleh bergerak. AEC pun cakap ada boleh bergerak. Kami hanya skill worker saja. So isu lain yang mungkin timbul lepas ni ialah macam isu-isu berkaitan dengan immigration whatsoever. So Iqmal, kita dah bincang RCEP ni. Kerajaan dah start daripada zaman BN lagi untuk negotiate dengan RCEP 8 tahun yang lepas. So sekarang ni, adakah you rasa RCEP ni orang kata boleh betul-betul bagi kepada kita ke, or is just a harmonization of free trade agreement yang kita pernah sign sebelum ni macam Mohsin cakap. So mungkin Iqmal boleh bagi peace of mind, dan kita pun mungkin boleh belajar 2-3 benda. Saya akan interrupt kalau ada 2-3 poin yang saya perlu kita bincangkan. Silakan Iqmal. Thank you Wan. Yalah, good point that you mention pasal bagaimana RCEP ni bermula. Kalau kita tengok RCEP ni dia bermula I think since 2011 or 2010 kat Bali. Where RCEP was first mooted into the idea. Dan masa tu banyak ding-dong, banyak yang nak masuk, tak masuk. Dan masa tu aktif lagi perbincangan tentang TPPA. So at that point of time, banyak factor that we have to take consideration. Sebab pengaruh on the same time, masa 2013-14 kita ada trade war antara US dengan China. Whether kita nak masuk dekat US punya block ke, China punya block ke, banyak a lot of argument. So tapi in general, ini both agreement would benefit Malaysia as a total. Kalau kita tengok RCEP this time around, the signing members
is around 15 members. India pull out last minute. India pull out I think 4th ke 3rd early November, which is very early. So tapi on the same time, kalau kita tengok in total, I think Hazmi can correct me if I'm wrong, the total around GDP involves around 1/3 of the world GDP, which is heavy. Dan kalau kita tengok around the one third in Malaysia sendiri, kalau kita tengok Malaysia, kalau kita tengok benefit dia dekat Malaysia, 60% of our import comes from the RCEP punya countries. And kalau kita tengok import kita, 63% our import comes from the RCEP country, which to me is a great advantage untuk Malaysia. So kalau kita nampak RCEP ni in terms of economy wise, memang dia akan membantu. Kita boleh membantu daripada SME kita, di mana Malaysia punya SME 90% of business comes from SME. And number two, kita akan improve kita punya custom declaration. Maksudnya kita nak move around these RCEP countries mungkin akan lebih mudah, mungkin much easier. Tapi sekarang ni mungkin susah lah sebab COVID. Tapi in future mudah. And thirdly, dia open up new opportunities, new job employment. Kalau and then on the same time, kalau kita nak jivekan RCEP ni dengan APEC, di mana I think one of the main thing is digitalization, transformation, technology, innovative, which I think is great advantage untuk Malaysia pada masa sama. Dan undi bajet 2021 pun minggu depan, kalau kita tengok heavily Malaysia punya government focus on facilitation on digitalization and more innovation. So on the same time, Malaysia ada support daripada segi struktur, daripada segi facility, daripada segi dana dan pelbagai yang disediakan oleh kerajaan. Dan pada masa sama, the signing of RCEP and also the closing of APEC malam ni adalah satu, saya rasa, rahmat pada Malaysia, di mana kita boleh ambil peluang ni secara meluas juga dan kita perkembangkan potensi-potensi yang ada di Malaysia. Tapi Mat, saya nak interject. Akmal ada cakap tadi mengenai TPPA, mengenai dengan ASEAN, mengenai sama ada Malaysia perlu memilih antara US dengan China. Saya tanyalah sebagai pengurusi Biro Antarabangsa Pemuda UMNO, that we are part of the government now, do you think we have to choose, or are we it's better for us to get whatever yang terbaik untuk kita? I think we go for the third option, whatever yang terbaik. Tapi pada Azwan, bagi saya, kita kena perlu berhati-hati juga. Of course ada yang pro economy wise, culture interaction, movement of customer, tapi on the same time kita ada kontra. Kalau kita tengok in the past few years, China has been claiming South China Sea for the longest of time. Di mana to me there's no such thing, and there shouldn't be any discussion within who owns South China Sea. So kalau kita tengok RCEP ni, banyak player-player yang terbesar, contohnya India dah pull out. So bila kita dah termasuk dalam golongan 15 ni, kemungkinan yang agak besar kita pun akan tertarik pada blok China, which to me can be an disadvantage. Sebab South China isunya akan lebih banyak, EEV, EU Economic Zone dan banyak lagi. Dan everyone interpretation semua berbeza ikut negara masing-masing. So secara pro, and kita, bagi saya, ada pro, ada kontra dia. So kalau betul kita nak pergunakan, kita kuat kita punya economy region within ASEAN first, only then we can move forward to 15 other more countries within the RCEP punya agreement. Thank you Iqmal. Very interesting comment daripada Iqmal. I think this pretty sum up most of the thing. Dan kita boleh minta sekarang ni Mohsin. Yes, Mohsin. You if Iqmal give his opinion as a policy maker standpoint, Mohsin, I really need you to put your shoes as the citizens of ASEAN. Okay? So be honest with us. RCEP ni okey ke sebenarnya dengan kita ni? Sebab rasanya macam saya pun ada menulis panjang mengenai RCEP ni, orang tak nampak kita ni bakal jadi balaci Cina ke, atau eloknya kita sign STPPA dan RCEP in the first place dulu. So ada satu point lagi, mungkin sebagai seorang biasa, rakyat biasa, citizen of ASEAN. Elok tu, citizen of ASEAN. Apa yang kita perlukan untuk kita, macam Iqmal cakap, perkukuhkan ASEAN dulu.
what is the problem with ASEAN now? If you can share with the rest, silakan. Okay. Rule number 1. ASEAN must move, each member country must move from individual interest to a regional interest. Okay, semua tak boleh pentingkan diri sendiri. Semua have to move as one. You cannot move satu nanti yang kat belakang ni tertinggal. Tak boleh. It must move together as one. Okay, so ya, ada bunyi bising sikit. Is it from you? No. Okay. No. Terus. So okay. So I think after you move from your individual interest to a regional interest, then you can open up to a better opportunity for everyone. Okay. What people are left behind is, okay, because we are talking about people to people, you are talking about business to business, you are talking about government to government. So and the question is, the government to government jalan, business to business jalan, but is a third pillar. Okay, is it? Are we going in the right direction of people to people? Our people are all connected to each other. Basically, macam mana kalau kita nak pastikan ASEAN tu tak berapa nak orang kata tak berapa nak kena lah. Sebab ramai orang macam menjauhkan diri, atau bukan jauhkan diri, orang lebih kepada sebab orang nampak segala jenis coalition lah, alliance between countries are all because of economic punya reason. Jarang lah disebabkan ni. Macam RCEP sendiri maksudnya ialah Regional Comprehensive Economic Partnership. So economic juga. Okay, jadi orang macam tertanya-tanya. Sebagai citizen of normal citizen, saya rasa orang lebih tertanya-tanya sama ada apa yang saya dapat daripada RCEP ni. Sedangkan masa ASEAN dulu pun saya rasa macam saya tertinggal, saya left behind. Apa yang saya boleh dapat daripada RCEP ni? Adakah kita akan tadi saya nampak komen, adakah kita akan bagi visa kepada rakyat Cina? Adakah kita akan bagi macam-macam? Kita akan buka macam-macam. Okay, number one, kita mesti tahu bahawa Malaysia adalah negara yang berkecuali. Kita tak pernah pilih mana-mana side. Yang kedua, Malaysia merupakan is a business friendly country. Okay, cuma lately ni kita dapat feedback bahawa Malaysia ni kurang friendly sikit lah, disebabkan mungkin ada political instability, kemudian ada masalah regulatory, jadi ada problem dekat situ. Tapi nama Malaysia masih lagi di atas sebagai one of the most business friendly country. So we should hop on that, make use of that, leverage on that. Okay, tetapi itu adalah lebih kepada business to business. Okay, soalannya, macam mana kita sebagai orang muda, saya lah rakyat biasa, anak Malaysia, nak buat bisnes berdasarkan RCEP tu tadi? Adakah saya akan diberi peluang dan ruang yang sama, ataupun dia hanya terbuka untuk orang tertentu, golongan tertentu? Ini bukan saya cakap tau, ini adalah mungkin yang kita dengar daripada orang-orang biasa. Okay, rakyat-rakyat marhain. Okay, jadi adakah opportunity tu akan dibuka kepada semua orang? Memang nampak macam okay, this is for everyone, this is for the country. Kita nakkan we will attract more FDI, kita akan macam-macam lah kita akan dapat. Okay, basically I tell you, after this RCEP will sign, we have a good boost for our aviation industry, our tourism industry, you know. Lepas COVID lah. Lepas COVID dah subside. Lepas COVID. Sebab tu saya rasa bila sign perkara ini, time sekarang ni adalah satu blessing in disguise lah. Okay, sebab selepas insyaAllah kita seperti yang dijanjikan oleh kerajaan bahawa kita akan mendapat vaksin pada awal tahun depan, InsyaAllah saya rasa kita akan lebih terbuka dan kita dah akan menjadikan perkara ini sebagai satu batu loncatan untuk revive back the economy. And please don't only focus on economy, you have to focus on people to people. Let them be exposed on what is RCEP. Hari ni kalau kita tanya orang-orang, jangan kata yang lebih muda daripada saya, yang bayar-bayar saya pun belum tentu tahu apa tu RCEP, apa perbezaan RCEP dan 3PA, adakah we have to choose between both, adakah benda ni bertitik tolak daripada ASEAN dan sebagainya. Banyak persoalan-persoalan yang berlegar di minda anak-anak muda. Dan kebetulan
soalan saya pun tadi you tak jawab tadi. RCEP ni sebab ada China dalam, ada juga komen-komen keluar kata kita akan jadi balaci China. Do you agree with this statement? Disebabkan China merupakan satu negara besar je daripada 15 tu. Tak ada pula orang kata kita balaci Indonesia. Tak ada pula orang kata kita balaci Singapura. Tak ada pula orang kata kita balaci Vietnam. So you have to be very practical. Sometimes you need to be friends with people. Be friendly. Jangan sebabkan orang tu negara besar, kuasa besar, dan yelah, kerajaan pun janganlah serah tengkuk kan, rasa macam you want to give everything. Sometimes you have to be very, we have succeeded for the past 63 years. Don't tell me that we're gonna this one agreement, so sebab tadi moderator kata jangan mencarut, saya terlepas. So we have been succeeding for the past 63 years. Tak ada pula saya nampak kita terjual apa-apa. Yalah, mungkin waktu pentadbiran Datuk Seri Najib dulu ada pelbagai tohmahan dan sebagainya, itu kita tak tepi lah. Tetapi hakikat sebenarnya perkara ini ialah untuk memulihkan, kebetulan pula selepas COVID ni melanda, untuk membantu kepada pemulihan ekonomi. Jangan risau berkenaan dengan kita nak jadi balaci ke. Kita tak pernah jadi balaci kepada mana-mana negara. In fact, setiap negara yang ada masalah pun kita yang tolong bantu. Palestin, Bosnia, look where are we? Kita negara-negara berkecuali. Orang semua dah kenal Malaysia sebagai satu negara yang sentiasa membantu, dan kita adalah satu negara yang business friendly. Janganlah gunakan tomahan-tomahan politik, ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau tak nak, kita jadi negara komunis. Sebab apa? Semua tertutup. It's a very closed country. Tak boleh. Tak boleh cakap itu. China negara komunis, Vietnam negara komunis. Yes, but until what year that they open their economy? They have been closing their economy. So setelah beberapa tahun baru nak open economy. Itu pun pasal Deng Xiaoping. Kalau bukan pasal dia, sampai hari ni China tertutup. So because of these leaders punya they can see the benefit that their country will have in the future. Sebab tu saya yakin bahawa tak kira lah RCEP ke ASEAN ke, they will definitely move forward. Tapi dengan syarat apa? Everyone must move from individual interest to a regional interest. Dan itulah sebenarnya hakikat sebenar the success of these two partnership. Thank you Mohsen. Kita akan kembali balik. Ada banyak lagi you dah bagi banyak keyword yang saya boleh tanya balik. Kita terus kepada Hazmi. Hazmi, ada soalan yang menarik daripada, I know this is a bit heavy because ada kaitan, I think you saw this question from our brothers, kita punya antara abang wartawan terkenal kita, Syaril A. Kadir. Dia ada sebab di sini, Malaysia bercita-cita untuk menjadi market leader di masa hadapan. Currently, we are facing imbalance to certain industry. Maybe ialah industri yang tak boleh nak keluar yang tu. What is your take on this? Whereby the current national policy and blueprint are focusing on developing more numbers of players to compete locally and creating key driver or co-player to penetrate international market. Can you tell me from the statistics of trade, what is the percentage of local content DDI and FDI? Maksudnya sekarang ni, sepatut dia kata kat sini, bila kita sekarang kita menghadapi trade imbalance. I don't know whether it's true. Saya rasa boleh tengok kita punya import-export data latest. But national policy yang you ada, kita pernah bincangkan benda ni. Benar polisi dan polisi yang kita ada sekarang ni, kita sebenarnya memperbanyakkan SME atau player-player yang boleh keluar ke? Atau sebenarnya kita bagi diorang grant, bagi diorang pinjaman, bagi diorang training, diorang compete dalam ni juga, diorang tak nak keluar. So maybe you can tell me your point on this. Okay, dia sebenarnya itu adalah dua soalan yang berbeza. Sebenarnya bila kata trade imbalance itu adalah lebih kepada makro, data-data makro dalam ekonomi, dan bila kita kata tentang polisi itu lebih kepada peringkat mikro, di mana ia melibatkan kerajaan, dan trade imbalance lebih kepada melibatkan makro. Cuma saya boleh merangkumkan di sini apa yang untuk pengetahuan trade imbalance dari Malaysia. Trade imbalance tu kita kena definisikan apa trade imbalance tu maksud dia. Kalau kita kata jumlah perdagangan trade tu sendiri
apa yang kita import dan ekspor, sebenarnya untuk beberapa tempoh kebelakangan ni sebenarnya kita mempunyai trade jumlah trade yang balance. Di mana balance tu maksudnya dari segi kita ada surplus. Bukannya bermakna kita hanya ekspor dari luar masuk dalam negara, kita juga ada banyak import. Tapi bila kita kata definisikan kepada industri ataupun kepada sektor itu sendiri, kita dapat lihat berlakunya gap yang besar dalam trade imbalance, di mana sesetengah produk yang dijamin oleh kerajaan, dibantu kerajaan untuk keluar lebih ke depan berbanding produk-produk yang walaupun diberi grant tapi tidak, maknanya tak ada GLC terlibat dalam penghasilan produk tu sendiri, produk tu lebih tertumpu dalam negara kita. Okay? So sektor-sektor, contohnya seperti sektor pembuatan makanan ataupun pembuatan lebih tertumpu dalam negara kita. Tapi industri kata industri macam minyak, industri pertanian, sawit, semua industri-industri yang dikawal selia oleh kerajaan, GLC ada badan yang mereka lebih mudah untuk keluar dan accessibility mereka ke tempat ke the world market lebih tinggi. Bagi saya isu ni sebenarnya perlu dilihat dalam konteks development SME itu sendiri dan how we see keberkesanan trade agreement negara kita dengan mana-mana tempat yang lain. Contohnya macam kita ada agreement dengan ASEAN, kita ada agreement dengan D8, kita ada juga agreement dengan APEC. So benda-benda macam ni kita perlu lihat dan revise balik. Adakah kita sebenarnya tewas dalam agreement tersebut ataupun kita sebenarnya not negotiating very well, terutama dalam perdagangan. Tapi saya potong Azmi. Yes. Soalan itu juga saya nak tanya komen Azmi. Macam contoh, kita ada pengalaman saya di Felda. Ada beberapa Felda yang rancangan dia mengeluarkan keropok ubi lah, for example. Dan keropok ubi ni ada market, ada demand daripada daripada Singapura. Cuma masa tu kita tak nak scale up, mana kita tak nak invest. Walaupun kita ada dana daripada kerajaan bagi sebab kalau kita dah start import, diorang bukan main kilo-kilo, diorang main pakai kontena. And then state stream, satu kontena sebulan. So diorang kena upgrade diorang punya company, beli mesin baru supaya diorang boleh keluarkan ikut demand tu, dan baru kita ada player yang boleh pergi ke pasaran luar. Problem now, mungkin Azmi boleh cerita lah, boleh cerita. Daripada kerajaan BN sampai kerajaan PN ni kita try bagi macam-macam, grant lah, pinjaman lah, digitization lah, kita bagi diorang infra lah, tapi diorang ni macam tak nak diorang macam malah lah, cukup lah, dapat 3,000 sebulan pun dah cukup. Padahal ada demand produk dia tu. So what do you think? Kita lemah kat mana ni? Lemah pelaksanaan polisi ke atau polisi kita tak ngam? Okey, saya bercakap daripada seorang kata yang ada perniagaan sendiri, dan saya juga deal dengan orang yang banyak berhubung dengan peniaga-peniaga di luar sana. Apa yang saya dapati ialah kita kena letakkan kita punya kayu ukur perdagangan antarabangsa kita itu di mana. Kalau kita kata market kita kepada negara macam ekspor kepada negara-negara Eropah ataupun Amerika Syarikat, produk-produk kita is not that competitive to fight to them, and the market there is bigger, maksudnya competition there is higher. Tapi kalau kita kata produk-produk kita adalah untuk region Asia ataupun kawasan-kawasan Asia, kita kena faham buying power di kawasan Asia is not that high. Kekuatan membeli, kalau kita compare kekuatan membeli negara Asia dengan kekuatan membeli negara Eropah sangat berbeza, dan demand is very different. Contohnya kalau kita boleh cakap dari segi permintaan di negara Eropah atau di negara macam Amerika Syarikat, apa semua, permintaan mereka agak diversified dan mereka mampu untuk membeli. Tapi di ASEAN, permintaan mereka adalah lebih localized, lebih setempat, regional. Okay, contoh macam di Indonesia. Di Indonesia mereka ada demand dia mereka sendiri. Tapi bagi saya itulah keunikan Asia itu sendiri, di mana itu boleh menjadi tunjang yang paling kuat untuk ASEAN dan RCEP untuk mengembangkan lagi market-market Malaysia, market-market kita di around the world. Okay, dan paling penting sekali ialah kalau kita bercerita tentang sektor,
di dalam ekonomi, kita tak boleh bercerita tentang manufacturing sector saja. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri sekarang ni, kekuatan kita bukan pada manufacturing itu sendiri. Kekuatan kita adalah kepada service sector, di mana kita semakin hebat dalam service sector. So, dan ekspor tu sendiri kita kata import dan ekspor tu sendiri, kita tak boleh tengok daripada term jumlah perdagangan. Kita kena tengok dari kayu ukur yang baru. Kita kena lihat bagaimana service sector ni sendiri boleh dibawa sebagai kita punya export value. Contoh macam China bawa produk-produk yang produk teknologi mereka keluar daripada negara mereka. So jadi mungkin blueprint yang baru kita untuk ke depan, bagi saya kita kena lihat bagaimana apa sektor yang lebih memberikan keuntungan kepada kita berbanding, yalah macam contoh tadi Abang Wan cakap ada pasal kerepek. I think that's good for SME, small SME, but now we must retrain our SME to think for a better future. That's the thing. We are competing in the different play ball sekarang. Kita tak boleh, contoh saya bagi tahu, kita tak boleh compete on hanya bahan mentah. Kita tak boleh compete bahan makanan saja. Commodity, we must compete in every sector and every service sector. So that's the how we can overtake the trade imbalance. And saya tengok juga soalan tentang percentage local content DDI dan versus FDI. Buat masa sekarang ni sebab kita urgent, so data ni saya kena dapatkan dulu. Kalau berminat nanti saya boleh kita akan share nanti. Yes, tapi buat untuk pengetahuan, untuk statistik data, untuk trade negara kita buat masa sekarang, trade negara kita is quite, kalau overall is balanced, tapi if we divide into sector, yes, we can see a lot of trade imbalance kalau kita compare dengan negara-negara yang lain lah, especially on Asian countries. Okay, alright, thank you Azmi. Kita balik kepada Iqmal. Ada banyak soalan untuk awak ni, maybe because awak memang awak politician, so awak dapat banyak soalan ni. So saya akan try to orang kata apa, summarize soalan-soalan ni. Iqmal, ada satu daripada Encik Rasha Fizuddin Encik Rasdi. Bagaimana status komuniti ASEAN yang pernah diperkenalkan dulu semasa Malaysia menjadi pengurusi ASEAN 2015? I was there, you were there, Mohsen was there. We were part of this ASEAN community, at least ASEAN Economic Community punya pelancaran di Kuala Lumpur. Dan niat dia sebenarnya ialah untuk kita memaksimalkan 650 juta populasi pasaran seluruh ASEAN, dan obviously semua dah dah gelojoh nak ke Indonesia lah. Dan yang terbaru dengan Presiden Jokowi menang election tahun lepas, kemudian dia siap keluar satu statement kata kami mau berpindah ke Kalimantan. Begitu kan, bawa Jakarta ke Kalimantan. Dia open up a new opportunity for business and economic in the future. So will community ekonomi ASEAN ni membantu ke arah tu, dan adakah Malaysia sebenarnya, I mean you can criticize the current government if you want to, but do you think we are actually leveraging community ASEAN, ekonomi ASEAN yang kita pernah lancarkan dulu untuk mendapatkan manfaat dalam RCEP dan mendapat manfaat daripada peluang-peluang macam ibu kota baru Indonesia ni? Mungkin Iqmal boleh kongsikan dengan kita semua. Okay, thank you Azwan. Terima kasih Saudara Rasha. I think betul, 2015 ASEAN Community, we were there. We see how kita was mixed with a lot of community from Philippines, from everywhere. Kita kenal ramai orang. But benda community ASEAN ni dah lama has been championed for a long period. 2015 we are always talking about ASEAN community, and we have product like Mohsen sendiri. Right now we want to move towards a direction of regional community. We have to move away from economy interest. We have to put region as an interest. There's right and wrong towards it. To me, ASEAN community, to me paling penting, we have to hold individual interest with economic point. Reason being why I say that, we can take a look at the previous month. Macam mana at one point Emmanuel Macron make a remarks pasal Prophet Muhammad. And one point itu kita tak ada strong bilateral relation, where once they make a remark, dia tak hormat our culture,
Kita terus sanction dia punya ekonomi. Kita boycott dia punya local product. Okay. If for example we take ASEAN community as a total, then kita groupkan through RCEP, we have APEC, we have ASEAN, kita ada this group, we put economy as our interest and we put as our individualism as a country. Say, if we put that, do we want to mock countries like Philippines? Do we want to mock countries like China? In a way, kita akan more respectful. We try to understand culture, their food, so their understanding of relationship is much better. Once we have that understanding, that foundation, eventually economic activity akan spur. And this has been proven daripada for the longest period of time, daripada since when ASEAN was formed, from daripada berapa member, dan ada +3, ada +5 and so on, where it's proven. That's why dari dulu, to me, ASEAN is a joke. Tak ada orang pun, every year kita akan gather, kita akan buat silang-silang tu, ambil gambar and then that's it, habis. Assalamualaikum, bye-bye. But kali ni kita dah tengok dah, orang dah take ASEAN seriously. Orang dah take this region of ASEAN seriously. Kita dah put ourselves entirely into the map of the world with the signing of RCEP dengan APEC today. Mana US tengok pasal ASEAN ni? That's why we have Donald Trump masuk dalam live tu. Kalau you tengok dalam screen tu, dia dekat bottom kanan ke bottom kiri tu. Muka masak, tunggu him well. Dulu dia tak kisah, dia tak ada itu model. But right now we see we have make a mark towards in the world map. That's why RCEP signing is important to put ASEAN into the world map. So in a way, we have already set our foundation. Kita dah ada understanding. That's why so we have product line motion, which is good. We have that's why in a way, kalau kita put our individualism interest, and in a total, kita also promote region interest. So we respect each other, we learn each other, we adapt with our culture, we have our freedom of thoughts, and at the same time, we want to do economy, business activity, and pada masa sama, region akan benefit. So individualism for the country, and then alongside region. And secara total, and by the end result is you get a community of ASEAN. So right now it's well. Alright, so sebab community ASEAN ni ada satu benda yang menarik lah. Okay, kita sebut pasal ASEAN, kita baru cakap pasal community ekonomi ASEAN. Mungkin Iqmal ni ada kawan kita lah pernah cakap, dia kata ASEAN ni kena jadi macam EU. ASEAN ni kena jadi supranational. ASEAN ni kena ada single mata wang. Betul lah. Keep short, saya akan tanya soalan ni dekat tiga-tiga panel. Do you think we need a single currency for ASEAN? Tell me in a very brief. Iqmal Azad, silakan. No, we don't. No, we don't. No, we don't. I think Azmi pun boleh add on. No, we don't. I maybe just from my point of view, personally, because kita masuk RCEP ni, semua country ada different standing of income of nationality. We have Singapore who benefit very high. And then we have China, then we have Malaysia, which is currently in the middle, then we have Cambodia, Indonesia. So when we put into a single currency, there will be some losers, there will be some winners. But of course, if we want to agree, we want to negotiate at the strength, at the power. Kalau kita kuat, we can agree. But right now, I don't think so. We can agree. So we have to leverage certain sector. That's why I think a few comments daripada Syaril, dia cakap we have to move a bit like Singapore, more service sector, more digitalization, more from this manufacturing side of this country, and then only then we can benefit. Only then we can start talking this single currency, single entity. Of course, like Singaporean, okay lah, they would benefit. They are the strongest kalau tengok GDP per capita. So to me, at the moment, no. But in future, we don't know. Hopefully, maybe masa tu Mohsin dah jadi menteri ke, Azmi dah jadi YB senator ke. Boleh, we can start. Wah, dahsyat. Dia pandai tu, dia kata dekat Mohsin sebagai senator Azmi. Dia tak cakap diri dia tu. You know why, Roy? You know why? Because all the appointment is from him. Because he's the PM. Anyway guys, itu soalan yang saya rasa nak bagi tahu untuk semua panelis, akan bagi a peace of mind when it comes to this. Sebab ada proponent yang I call myself as ASEANist. Saya percaya kepada I'm a citizen of ASEAN. But saya tak
sampai teragak untuk berkata kita dah sampai masa untuk kita follow the footstep EU. Dan Tan Sri Zeti pun pernah bagi tahu dalam satu quote, dan saya quote, dia kata we can have the same impact of what EU has tanpa perlukan ada single monetary union macam Eurozone, something like that. Dan that is just one thing. But again, Mohsen, for you maybe you boleh add up into that discussion. Perlukah kita jadi macam EU? Dan you look at the differences, the diversity of ASEAN sendiri, daripada segi culture, daripada segi orang, daripada segi religion, daripada segi pembangunan. Could you comment on that? Do we need EU model for ASEAN now? Reminds me of my speech back in 2015. Maybe Roy can verify this. I always say, number one, ASEAN is a joke. Number two, EU is an ew. You know, so it's not EU, it's ew. You know, okay. So we, you see, why do we need to be like others? You see, we have a very special arrangement. We have a very special agreement. Okay, so basically perkara ini telah ada sejak tahun 1960-an. Jadi dia dah berlanjutan for almost 60 years. Jadi saya rasa sebenarnya tak wujud bab-bab currency ni semua tak perlu wujud. Bagi saya orang yang mewujudkan perkara ni sebenarnya orang yang delusional. Mungkin dia nakkan gunakan that particular ni. Ada juga yang saya pernah terbaca, dia orang nakkan this particular currency because they don't want to leverage on US dollars. Which is fair. Okay. I get it. You know, US not part of ASEAN, why are we using their dollars? Okay lah. You know, kalau you tak nak, we should use ringgit lah. You know, yeah, but you know, inilah sebab tu saya kata daripada awal lagi kepentingan pendidikan berkenaan dengan ASEAN. Orang menyuarakan, melontarkan idea berdasarkan apa yang mereka rasa benda ni patut, benda ni perlu, benda ni kena ada. Tetapi sebenarnya ada perkara-perkara yang kita kena lihat. Ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh buat. Yalah, sebab kita pun dalam 10 negara ASEAN tu pun tak semuanya yang demokrasi. Ada yang monarki, ada yang republik, whatever lah, semua bercampur-campur, you know. So because of that particular reason, so sebab tu dia beri satu kepentingan untuk put aside all the ni. Saya agree dengan saudara Iqmal tadi berkata bahawa we must not leave our individual punya ni. Yes, we get it. Kita tak nak biar orang menghunus pedang di tengkuk kita. Tidaklah. Yeah. Seperti saya cakap awal tadi, tetapi perlu ada satu kesefahaman bahawa okay, I want to do this much. Okay, and I believe that all countries should do this much as well. Let's move together, you know. So tapi alangkah sayangnya sebab tak ada orang yang ada that will, sebab semuanya tak tahulah, mungkin takut ke kan dan sebagainya. Potensi ASEAN sangat besar. Kalau tak besar, I tell you there will be no +3, no +6, and whatever plus ni semua tak ada. Okay, so because it's so big and it's so huge that if we as citizen of ASEAN cannot leverage on that, shame on us. As well as we say ASEAN is a joke, we Malaysian also is a joke. You know why? Because we cannot leverage on what is one of the best. Well, I don't say coalition, I say agreement, you know, among us. So and sekarang ni pula ada tambah RCEP pula. Okay. RCEP pula, macam saya cerita awal tadi, ialah adalah combination between ASEAN +3 dengan ASEAN +6. Kalau ASEAN pun ke laut, you know, sometimes you have to be very practical. Okay, I kena potong you about that. I nak cakap pasal ASEAN more. I mean, maybe not in terms of economic, more about ASEAN itself. Diorang cakap ASEAN ni okay, bagus semua, tapi pada masa yang sama ASEAN ni very slow. Ada Iqmal, kita pun selalu dengar ASEAN ni very slow lah, it takes 60 years lah, benda lah. Diorang salahkan piagam ASEAN tu sendiri yang mengatakan semua keputusan ni 10 kena setuju sama-sama. Kan? Dia kata konsensus ni lah yang menyusahkan kita, dan the principle of non-interference ni lah yang tak boleh campur. Kita tak boleh cakap dekat Myanmar, Myanmar kau pergi bunuh orang, katuk orang, jangan macam ni. Kita tak boleh cakap dekat Vietnam atau Filipina, kau jangan cross dengan China macam ni. Kita tak boleh interfere dalam diorang punya tu.
But again, itulah sebenarnya identiti ASEAN yang membawa daripada 67 sampai sekarang. But you yourself, Mohsen, as a citizen of ASEAN, yang believe ASEAN is a joke, yet ada potential. Should we change the principle? Tukar tak Okay, dia principle? macam ni. Dia macam inilah. Basically 10 members ASEAN ni adalah adik-beradik. Okay? Tetapi salah seorang daripada adik-beradik tu, mungkin Angah ke Ucu ke, salah seorang daripada tu is a drug addict. Okay, I'm giving you a scenario. It's a drug addict. So you mean to say I am one of the among your siblings? I cannot tell you that it's wrong, is it? No, I have to tell you that it's wrong. Because what? We were going to move together. Tapi sama ada kita nak ubah piagam tu ke, itu di luar, itu saya boleh cakap itu harapan je lah. Tapi it all goes back to the government to government tadi. They have to agree. Dan biasalah kita kalau mak bapak tinggalkan rumah pun 10 adik-beradik nak faraid kena setuju semua. Betul. Dalam Islam pun ada. Contoh, ada harta pusaka nak jual. 10 adik-beradik kena ni. Kan? Tak bolehlah abang sulung je satu. So sama. So konsep dia sama je. Tapi yang bab non-interference tu, dia perlu ada satu klausa kecil yang mengatakan bahawa tidak mengganggu kepada human rights. Saya rasa itu sangat penting. Kalau dia nak sekadar dia nak tak ada, contohnya Singapura nak buat apa-apa, tu suka hati dia lah, kita tak interfere. After all, your water so from us. Cuma dari sudut apa orang kata, dari sudut human rights. Macam contoh, just now you were saying about Rohingya. Takkan kita tak boleh cakap apa-apa. And it's very irresponsible for us as a Muslim nation to keep quiet. And ironically, this is quite funny. Last year, they put Tun Dr. Mahathir Mohamad next to Aung San Suu Kyi, during the ASEAN handshake. Very ironic. Why? Because they know we are very strict in terms of, helping our Muslim brothers. We are very well known for that. I was mentioning about Bosnia. We were talking about Palestine. So memang bagi to me, if you want to amend that particular clause, but you should add more clause. Specifically, human rights. Tak boleh lah, cannot. But thank you, Mohsen. I mean, I think we can change or we can amend those principle kalau nanti zaman-zaman di mana tuan-tuan sekalian yang ada panelis ni menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri negara lah, dan pada masa yang sama dengan mungkin tuan-tuan semua yang ada kawan-kawan ASEAN ni pun also menjadi leader-leader di negeri masing-masing. Mungkin betul, dan Roy, dan menjadi doa saya supaya Roy menjadi Menteri Luar Negeri. Tak nampak. Anyway, kita thank you very much, Mohsen. I think it's a very interesting point when you somehow criticize a bit about the principle. I'm going straight to Azmi. Azmi, kita akan go into something yang still kita stick to economy. Ada orang, saya pernah dalam satu wawancara jugalah, ada satu program waktu back in 2015. Bila kita cakap tentang AEC, dia kata AEC ialah ASEAN Economic Community whereby kita boleh establish a single block block producer untuk negara ASEAN. Kita trade inter-ASEAN tu religiously, kita akan lebih dapat banyak businesses dan kekayaan antara ASEAN bukan dengan orang luar. That is our main focus. Okay, that one thing. Tetapi orang ni dia datang, dia banker tau. Dia cakap macam ni. Dia kata, look, I know you are supporting. Kamu memang menyokong AEC, ASEAN Economic Community. Tapi sebenarnya kami bankers. Kami lagi awal pergi menjelajah seluruh ASEAN dan membuka bank-bank untuk mencipta bisnes. So dia kata, without AEC pun, capital already move. Maknanya dana telah berpindah daripada satu negara ke satu negara. Diorang telah melabur negara-negara tu, diorang telah finance negara itu. So kalau benda tu dah jalan, benda tu jalan secara otomatik, kita perlu lagi ke ASEAN dengan RCEP ni. So maybe balik kepada soal fundamental, tapi benda ni perlu difahami pasal orang tak nampak kepentingan adanya ASEAN sebagai satu institusi, adanya RCEP sebagai satu perjanjian. Sebab dia kata naturally money akan cari tempat
orang akan cari tempat boleh buat duit. Secara nafsu manusia ni akan pergi ke Indonesia, aku nak berjual kat sini. Begitulah. What do you think, Azmi? A very short one. Menjawab soalan tu sebenarnya kita kena faham dalam trade ni dia bukan hanya kita melihat kepada keuntungan atau nafsu kita mencari keuntungan di tempat yang lain. Itu kita kena ingat yang pertama dalam perdagangan. So setiap negara dalam dunia, kerajaan dia bila dia membenarkan perdagangan berlaku dalam negara kita, dia ada dua perkara yang dia akan analisa. Pertama, dia melihat keuntungan, dan kedua melihat kerugian. Apa losses yang dihadapi. Okay, sebab tu dalam trade kita ada panggil teori kita panggil teori protectionism, perlindungan dalam trade. Okay, teori ini sendiri kalau kita lihat dalam negara-negara ASEAN tu sendiri, kita tak ada satu garis panduan yang cukup jelas tentang teori perlindungan perdagangan antara negara ASEAN. Di mana teori ni basic dia, contohnya lah, kadar takrif antara negara ASEAN berbeza-beza. Apa yang kita boleh ekspor antara negara ASEAN cukup berbeza-beza. Kalau kita kata pada pasaran modal itu sendiri, seorang banker boleh bercerita tentang pasaran modal, capital market. Yes, you can move capital market easily because the rule of capital market is different compared to the rule of service product, manufacturing product. So kita tak boleh bercerita macam dia nak bercerita tentang itik, dia ayam. So dia tak boleh bercerita benda macam tu. So basically Azmi nak bagi tahu yang perjanjian ni akan menyelaras dan mengharmonikan semua perubahan differences. Yes. Itu kita perlukan RCEP dan kita perlukan ASEAN itu sendiri untuk lebih kuat bekerjasama dalam garis panduan untuk melihat apa yang terbaik dalam, pertama, melindungi perdagangan dalam negara dan melindungi perdagangan antara negara dan rantau. Itu yang paling penting sekali perlu wujudnya ASEAN. Let's say kalau kita tak bincang, kita bawa je modal kita pergi mana-mana, one day, saya semalam baru meeting dengan seorang bekas SUK Selangor. Dia cakap kat saya, Azmi, if you want to do business, remember one thing. Authority is a very important thing. Yeah, authority. Siapa authority tempat tu? Apa undang-undang dia? Jadi, kalau ada wujudnya ASEAN, wujudnya RCEP, diharap kita dapat bekerjasama untuk wujudkan keseragaman. Pertama, kita start dengan trade. Kita mulakan dengan trade, perdagangan. Kita wujudkan keseragaman, kita wujudkan satu undang-undang yang cukup jelas. Maksudnya semua orang faham. So all the parties understand, agree with it. Okay? Contoh, macam Malaysia, kita kena ada protectionism. Kita kena ada protect. Terutama industri sawit kita kena protect. Kita kena protect juga kita punya petani-petani. Kita kena protect juga. Dan yang paling merisaukan saya tu, dan RCEP ni yang paling menakutkan saya sebenarnya, bukan kepada keuntungan yang kita boleh dapat, tapi ancaman, terutamanya ancaman dalam pasaran buruh. Kalau kita kata pasaran pula, pasaran buruh. Kalau kita kata pasaran buruh, di Malaysia sekarang ni kita mengalami masalah buruh yang sangat-sangat dah nak masuk tahap kritikal. Okey, untuk sebuah negara yang pada skala pertengahan dalam GDP negara tersebut, bila kita GDP negara antara ASEAN, bila kita lihat pasaran buruh kita akan rasa macam adakah kita masih mampu mengekalkan GDP kita. So bila kita berinteraksi dengan ASEAN, bila kita interaksi dengan RCEP, kita perlu ada mengatasi masalah-masalah, contoh masalah pasaran buruh, masalah pasaran komoditi and everything, semua benda-benda macam tu. Okay? Roy terkeluar tu. Dia terkeluar. Okay. Okay, thank you very much. Allah, aku ni malu betul aku sampai aku terkeluar. Anyway, kita dah masuk last round dah ni. Kita pun dah nak habis. Tapi saya akan bagi macam throw very quick one untuk si siapa tu, Ikmal pun boleh juga. Ikmal, ni ada satu soalan ni saya nak bangkitkannya. Latifah Omar kepada enhancing digital economy is one of the core focus underpinning RCEP and RPEC. APEC, how far do you think Malaysia is ready in advancing its digital innovation from infrastructure level down to application level, so equal opportunity for SME, especially
in those rural area can be created. Basically Iqmal je nak tanya ni, kita ni bila cakap tentang IR 4.0 ke, kita cakap tentang National Fiber apa ni semua, make sure semua orang ada gadget, boleh buat sistem ni, boleh menjual barang-barang dalam menggunakan IT lah, basically untuk SME. So do you think kita ni dah sedia atau perlu kita buat lagi? Ada lagi ke government masih tak cukup, macam bajet 2021 tu masih ada lagi ke yang tak cukup dia bagi? A very quick one my friend, silakan. Okay, I think in terms of readiness untuk SMEs, especially in rural areas, we are still not there yet. Okay. So this development can still continue, and we have to facilitate this structure for especially dalam rural area. So kita cannot heavily focus on city area. But tadi Hazmi raised a very good point about when we open up RCEP about the labour issues, because kalau you look at the RCEP punya signing, dia tak cover labour and environmental punya law, which is a bit worrying. So we can end up losing on that side. So in order for us to benefit, for Malaysia to benefit secara menyeluruh, facilities wise in the rural areas must first be improved. In order for all SME to grow further from Malaysia, can be on the same level playing field. So for us to be not there, we are still not there yet. But there's potential, because the moment SMEs, especially in Malaysia, kita akan buka a different market. Right now we have 32 million Malaysian population. Through RCEP, the population for SMEs alone, because SMEs in dalam RCEP country cover up 90% of the whole RCEP punya market, we would open up to 2.6 billion of community of SMEs. This is entirely huge. But for us to get that total benefit, keuntungan yang melebih for this 2.6 billion, facility structure must be there. That's why it must be balanced out. Tapi I interject. Kita ambil at a very basic level, at a very nucleus level. Kita ambil sebagai contoh satu SME lah. SME ni nak jual barang. Kadang-kadang tak perlu consider market ASEAN dengan APEC pun, atau RCEP pun. Dalam ni pun bila kita cakap pakcik tukarlah point of sale tu supaya boleh pakai cashless, kan? Atau bolehlah dah start gunakan benda e-wallet. Lepas tu startlah guna social media to market. Diorang kata alah renyah lah, susah lah, ni lah. Tapi kita macam, saya rasa pemuda UMNO dah ada program kita jumpa dengan SME ni, kata I can help you untuk dapatkan bantuan-bantuan ni kan. I can tell you this thing. But what do you think? Apa kat mana kita ni ke? Naturally kita ni sekarang ni senang puas hati, kita macam cukuplah dapat gaji, dapat jual, dapat income 1,000 sehari pun cukuplah. What do you think? Mana salah kita ni? Nak kata duit tak ada, dana tak ada, kerajaan dah buat berbilion-bilion setahun. At one time tu 14 bilion untuk satu tahun semata-mata untuk entrepreneurship. So what do you think? I think betul. But in order for them to open up their eyes, of course kena ada success story lah. So we need to cherry pick a few people. Kita kena publish what is the potential, because kalau kita go in depth, macam contoh ambil makcik-pakcik, diorang takkan nampak benda tu. And benda tu just one side of the story je. We cannot look that entirely, but that is also a important element lah for us to look upon. But for small SME, contohlah daripada saya sendiri, daripada Tanah Merah Kelantan, kalau ada orang Tanah Merah, Assalamualaikum semua. Contoh orang daripada Tanah Merah, kalau contoh dia jual tayak, ataupun contoh dia baru nak buka business glove, nampak glove ni macam bagus. Kalau dia nak compete domestically, they have Top Glove, they have Kesan, they have Harta Lega, all these big players. But contoh dia orang dekat Tanah Merah, the closest they can go is Thailand. They have the access, they have the capability that they can go through. Nak masuk Kelantan, lepas tu kena go through custom declaration. We have RCEP, we have ASEAN to memudahkan perjalanan tu. Then the moment, then they can start realizing, because we have players like these big players, for example Glove, they go global. So inilah peluang SME, these SMEs to get benefit
from this network, this globalization between RCEP. But in order for them to grasp this fully, first, facility structure, a few success stories to show the correct way, and of course facilitation by the government. Government must play a very important role. Sebab tu kalau kita tengok penjana lah, prihatin ke, mesti membantu SME. Sebab kita tengok banyak bantu SME. Because SME to me personally is the backbone of Malaysia economy. So that's why because the signing of RCEP, it opened up a whole new market from 32 million population, open up to 2.6 billion market. And we have the facilities, we have the structure, we have the support daripada government. InsyaAllah, I think it will be a huge success stories. Just give it time, give it opportunity, and alongside we take what Mohsen has mentioned, region punya interest and also individualism, and of course, insyaAllah, I think this will be good success. I think Mohsen can add up a bit, and I think Azmi, then we can wrap up. But that is a total. To me, peluang tu ada, but we need to nourish it, cantik, and then insyaAllah, we will achieve that. We will be there. Okay, terima kasih Ikmal. Okay, Mohsen, ni tadi Ikmal, nanti sebelum habis mungkin you boleh interject apa-apa. Kita habis sama-sama lah, jangan kau keluar dulu pula. Okay. Mohsen, kau lebih aku nak tanya tentang pasal human nature sebagai seorang citizen of ASEAN. Ikmal mentioned a very nice facts that the potential of ASEAN ni and RCEP from 650 million of population ASEAN, yang ada dalam ASEAN kita boleh trade antara kita. Sekarang ni ada RCEP up to 2.6 billion. Kita ada the second largest economy in the world, the third largest economy in the world as part of our partner dalam RCEP. Again, this is all about the framework or the agreement itself. What about the people? Right, I mean, is the people ready for this? Even kadang-kadang macam saya cakap lah, kita balik persoalan fundamental. Macam mana kita nak increasekan people to people punya interaction ni, buat people to people. B2B tak payahlah, B2B tu memang business to business. Jangan nakal-nakal business to business. P2P, apa yang nakal-nakal tu, Roy? So kita balik pada people to people. Sebab yalah, saya pernah pergi ke Indonesia, saya pernah bagi talk on ASEAN. Saya cakap dengan diorang, ASEAN, AEC ni ada peluang yang cukup besar. Tapi diorang pun ada sedikit slide of protectionism. Maknanya, jangan masuk, anak-anak muda Malaysia jangan cuba berniaga di Indonesia. Diorang ada. Dan kita pun takut juga bila dalam ASEAN, dalam RCEP, kita boleh, maknanya bakat-bakat Indonesia boleh pergi ke Malaysia. Diorang rasa benda tu sebagai satu ancaman rather than as an opportunity for both of us, all the citizen of ASEAN, especially the young men, untuk membesar, untuk menjadi lebih makmur. So what do you think, Mohsen? Could you please lend me some of your thoughts? Okay. I think that the keyword yang Roy mentioned tadi was how to make people to people lebih, apa orang kata? What's the right word, Roy? Lebih, macam mana? Lebih interaksi dia lagi kuat, integrated. The interaction is more. Okay. Well, I applaud the government for having a special ASEAN lane dekat airport, but that's not the only one. Well, it's applaudable, but tapi saya rasa we can do more. Okay. I agree. Just now Ikmal was saying about kita perlu lebih, apa orang kata, lebih menekankan dari sudut entrepreneurship dalam kalangan anak-anak muda kita sendiri dulu. Macam mana kita boleh adopt using payment gateway, all this e-wallet dan sebagainya. So basically, and these things are all digunakan dekat negara lain. Okay, I give you a simple example. Dekat China, rupanya nak bagi sedekah dekat beggars pun, diorang pakai Alipay. So maksudnya beggars dia bukan beggars. And beggars dia bukan beggars. So that's how important living in this era. Okay, era ni satu era yang actually membuka mata kita untuk lebih open up. We should open up. Okay, tadi Roy was saying ada yang rasa macam terancam dan sebagainya. Ini nak terancam sebab apa? Adakah you terancam sebabkan negara you dibanjiri oleh orang-orang ni, ataupun you takut you terancam sebab orang-orang ni akan datang negara you
dan akan ambil peluang yang ada. Apa? Okay, so basically it all comes, it's a chicken and egg situation. Dia pun takut juga agaknya, kita tak tahu kan. Tetapi pada masa yang sama, tadi Roy was saying, kita ada satu community yang besar, 660 million. Okay, and then kita cakap pasal RCEP yang ada 2.6 billion. Oh, it sounds familiar, that figure. By the way, kalau kita takut nak open up, it will be very difficult. You know why? Because all these countries, kebanyakannya, I give you simple example. Tadi Iqmal was saying about Singapore, how they orang very deep dive into service sector. Why they are very deep diving into service sector? Because they do not have anything. All they have is themselves, and just a piece of granite yang menjaga dia orang. Okay, which is that small tiny island. Okay, tapi apa yang dia orang buat? Dia orang rasa macam ada satu kepentingan untuk make use of what they have. You know, sama pada masa yang sama, boleh tak kalau kita adapt the same situation untuk ASEAN? Make sure we leverage on what we have. Okay, kita ada banyak sangat perkara yang kita boleh buat. Now let me share you an example tentang bagaimana trade ni boleh membantu. I give you some example of palm oil. Okay, out of that 10 countries, or maybe okay lah kalau kita nak bercakap pasal RCEP, 15 countries. Okay, berapa ramai yang beli sebenarnya kita punya palm oil? Berapa ramai sebenarnya yang support kita punya palm oil? Okay, India pull out last minute. They were one of the list yang tak nak kita punya palm oil. Okay, so you know, sometimes peluang tu ada, tapi diorang tak nampak peluang tu. Tapi kita pun, bukan kita lah, government pun nampak kepentingan untuk ada people to communication ni. Tapi saya rasa kalau dari segi ASEAN level pun kita gagal, a little bit difficult. I don't say it's failure, but actually tak apa-apa nak berjaya lah. Okay, itu ayat yang lebih sedap. Susah sikit untuk kita bawa perkara tersebut untuk ke bahagian RCEP. Okay, sebab orang punya konotasi tu macam tadilah, kita nak suruh tengkuk ke dekat China, kita nak jadi balaci China ke. Awak, you mean to say all this while kita support Palestine jadikan kita jadi balaci? No, we will never, you know, because kita salah satu non-aligned movement country, you know, so don't worry about that, you know, focus on ASEAN. To me, yalah, kita cakap ASEAN, joke pun banyak membantu jugalah ASEAN tu. And I think late last year, I think about this same time last year, ASEAN signed an agreement with Germany, and it was last month. Okay, German pledged 5 million euro for COVID for ASEAN countries. So orang luar pun nampak kita punya potensi, orang luar pun nampak kita punya kepentingan. Takkanlah kita nampak kepentingan kita sendiri. Okay, so move out. Keluar daripada kita jangan duduk dalam kepompong kita je. Keluar, you know, keluar. Jadi JDT. Jangan jadi champion kat dalam layar je. Jadi JDT. Kita main kat Champions League. Betul. Go out, reach out, learn a lot. If you don't know, you learn. Then baru you talk. You don't talk based on people's tweet. The more problem with us Malaysian, we talk based on what my friend tweet. You know? So my friend tweet, Iqmal handsome, and everybody fighting about it. You know? Padahal memang betul Iqmal handsome. You know, I give you example. You know? So, you know, we talk about what people tweet. You know, that's the most difficult thing. You know, because we don't talk based on fact. Okay? So, love ASEAN. Okay. Azmi, a very quick one. Ni I terpaksa bangkitkan because you are proponent on this. Ini kira last question lah sebelum kita minta wrap up dua nanti untuk semua. Last question. Kau pernah beritahu aku dulu yang kita ni memang nak pergi ke arah digitization, IR 4.0 whatever. Kau kritik Malaysia tak ada satu model IR 4.0 yang sebenar. Yang kita ada itu yang kau kritik hari itu, apa yang kerajaan buat itu with industry forward 4.0 tu hanya semata-mata untuk manufacturing saja. So basically aku nak tanya kau, adakah benda tu adakah negara-negara ASEAN ada mempunyai model yang kau cakap tu, dan kalau ada adakah kita perlu ada dekat ASEAN level punya model? A very quick one, Azmi, take it. Yes.
betul Abang Wan cakap, memang saya ada kritik Malaysia tentang IR 4.0, terutamanya dalam dasar-dasar IR 4.0 dan macam mana Malaysia pandang IR 4.0 ni dan implement terhadap pasaran buruh di negara kita, macam mana pekerja-pekerja dalam apa impak kepada pekerja apa semua. Memang kita kajian banyak dilakukan tapi kita tak banyak dapat dia punya dasar-dasar yang dia keluarkan tu masih lagi pada peringkat perbincangan, bukan pada peringkat pelaksanaan. Itu yang memang saya nampak kita perlu ada. Masih perbincangan dan garis panduan pun tidak cukup jelas. Itu yang memang berlaku. Tapi kalau kita kata compare dalam konteks ASEAN, negara seperti Thailand, negara seperti Singapura, negara seperti Indonesia, mereka dah ada satu garis panduan yang cukup jelas macam mana rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat negara mereka, Indonesia, Singapura dan Thailand boleh menggunakan IR 4.0 dan apakah perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang terkesan akibat IR 4.0. Mereka cukup jelas garis panduan mereka dan bahkan mereka sekarang dah upgrade kepada peringkat di mana mereka nak pastikan industri-industri mereka menggunakan IR 4.0 untuk meningkatkan produktiviti. Kita di Malaysia bahasa menggunakan kata kita nak rakyat kita guna teknologi apa semua, kita dah ada teknologi yang kalau kita kata di Indonesia mungkin dia orang tak ada. So kerja kerajaan Indonesia adalah lebih mudah sebab teknologi yang dia perlu aplikasi di Indonesia tu tidak setinggi Malaysia yang rakyat Malaysia dah ada. So kita perlu buat lebih lagi untuk pastikan interaksi kita dengan teknologi tu lebih tinggi berbanding yang kalau contoh Indonesia buat je, dia sama dengan kita dah. Faham tak? So dia punya garis interaksi dengan teknologi itu Malaysia, Indonesia, Thailand agak rendah, tetapi sikit bantuan daripada kerajaan dia dah sama dengan Malaysia. Okay? Terutama dalam dari facilities and everything. So garis panduan ni kita sebagai Malaysia kita perlu lihat lebih tinggi. Bukan kita compare dengan ASEAN lagi tak. Kita perlu lihat lebih tinggi sebab interaksi kita dengan teknologi, terutamanya Industrial Revolution 4.0 ni, after COVID ni akan lebih tinggi. Jadi dasar-dasar yang perlu kita lihat, terutama yang saya selalu tekankan ialah protection terhadap pasaran buruh tu perlu diwujudkan dengan jelas. Saya tak nak semua orang nanti at the end of the day hilang kerja dan terpaksa kerja gig ekonomi yang minta maaf saya cakap, contohnya macam bawa makanan apa semua, just bawa. That is not Malaysian. Kita perlukan pasaran buruh kita yang gila, yang ada produktiviti yang tinggi. Bukan hanya bergantung kepada big tech ni untuk provide kita punya opportunity. Sebab tu dari sekarang kita kan sampai hingga kini pemandu-pemandu pandau dan pemandu-pemandu Grab yang bawa makanan tu tak ada protection untuk mereka. Okay. Begitu lemah pasaran buruh itu. Are you saying that before we ever want to talk about IR 4.0 at ASEAN level, kita kena ada dulu? Kita kena set up dulu. Kita kena ada dulu. Yes, kita kena set up dulu. Sebab pemangkin kepada ASEAN ni adalah negara-negara yang dah ke depan. Contohnya macam Malaysia. Kita punya GDP lebih tinggi berbanding mereka. Interaksi teknologi kita lebih tinggi. Dan perbincangan kita, sistem demokrasi kita lebih matang berbanding negara-negara yang lain. Jadi yang kita... I beg to differ on that when it comes to political democracy ni. Terlalu gila sekarang. That's the thing. Saya bukan politician, tapi pada pendapat saya merasakan ekonomi Malaysia dan politik agak kita political, apa jadi dalam politik, ekonomi masih quite stable compared to other country. Okay, seperti Indonesia. Quite stable in a way lah, but not really full potential lah. Yes. If we have stable government, it's better. Anyway, saya tekan short because kita dah nak habis. Okay, saya nak minta one last 2 minutes kepada semua sebagai penutup, sebagai rumusan, sebagai key take away kepada semua kita punya penonton hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kita. Saya tahu saya terlupa nak suruh korang share apa, tapi cukuplah. Saya tengok steady 30 static view ada dan saya tahu reach dia mungkin akan jadi tinggi lepas ni. Iqmal, a very short one rumusan dan orang kata apa, key take away 2 ASEAN, RCEP. Go ahead my friend.
Thank you very much first Azwan and everyone. To me, kita kena continue push. We must first believe in ASEAN. We must first believe in RCEP. We must first believe in APEC. But once we believe, we only then implementation, economy wise, policy wise, baru can take in place. Kalau we masih lagi RCEP ni is a joke, ASEAN is a joke, then it will continue be a joke. We have to take it seriously, if not from the senior, at least from our generation side point of view. And I take this very seriously, and I hope everyone. And secondly, before I end, thank you everyone. In order, and again, I'm wearing baju pemuda UMNO. Pada siapa yang nak masuk pemuda UMNO, please feel free to join pemuda UMNO, because in order to change the system, you have to be in the system. Okay, Assalamualaikum. Iqbal, before that, I just nak bagi tahu, I might call you again maybe for the next round. Mungkin ada lagi, because this untuk pengetahuan semua, ini adalah orang kata apa, inauguration untuk satu program baru bawah My Two Cent yang lebih menjurus ke arah politik dan ekonomi antarabangsa, dan hostnya none other saya lah. Kalau siapa rasa berani boleh datang, saya akan jemput individual. I will call you back Aslan, but thank you very much. Ya, Mohsen, you pula 2 minutes. Thank you very much everyone. InsyaAllah kita sama-sama belajar apa itu ASEAN, apa itu RCEP. Jangan terlalu takut, kita perlu keluar daripada kepompong, ambil segala peluang yang ada, jangan tertinggal satu pun, dan saya yakin 63 tahun kita merdeka, hampir 60 tahun kita dalam ASEAN, insya-Allah kita akanlah tergadai negara kita. Yang penting kita tahu macam mana nak ambil peluang, dan kita yakin peluang itu ada depan mata dan kita perlu ambil. Dan saya rasa jangan takut tentang dari sudut, yalah, kadang kita ni takutnya yang lebih daripada effort kita, kan. Jangan takut, insya-Allah dengan bantuan daripada kerajaan kalau ada, insya-Allah kita akan sama-sama berjaya dalam ASEAN ni. So untuk anak muda, belajar tentang ASEAN dan gunalah opportunity yang ada. Dan buat Ikmal Hazlan, walaupun dah 5 tahun saya masuk pemuda UMNO tapi tak dapat application-nya, ya. So boleh tanya Azwan Omar. You kena tolong dia Ikmal, you kena tolong dia. Tak, aku dah masuk parti lain dah. Tak pakai baju lagi ni. Agaknya dulu sebab garang sangat kat Parlimen Belia, jadi tak lepas masuk UMNO. Anyway, okay, thank you very much. Last one, Ruki, away when it comes to RCEP dengan ASEAN. Go ahead, my friend. Okay, so last but not least daripada saya mengharapkan kepada semua, terutamanya pembuat dasar, kalau ada pembuat dasar yang tengok video ni, ataupun mereka-mereka yang terlibat secara direct dengan politik, ataupun mana bisnes-bisnes, ataupun orang-orang kebiasaan, apa yang saya minta ialah untuk kita melihat impak daripada RCEP ataupun ASEAN punya community punya interaction, especially in economic relation, mungkin kita perlu tukar kayu ukur. Macam mana kita nak identify bahawa perjanjian itu berjaya. Kayu ukur yang biasa kita guna, kita hanya melihat jumlah perdagangan, GDP, peningkatan. Apa kata kita ubah kayu ukur, kita lihat tentang kebajikan rakyat. Kita lihat bagaimana apa ekonomi rakyat tu sendiri. Kita banyak orang-orang cerdik pandai di luar sana yang ada garis panduan yang cukup baik yang boleh digunakan untuk melihat apa jua kerjasama ataupun dasar yang ada di sana kita boleh gunakan supaya at the end of the day rakyat yang mendapat kelebihan. Dan yang keduanya, kita nak lihat bahawa ini digunakan, RCEP dan ASEAN ni digunakan sebagai peluang yang baik untuk rakyat gunakan. Jadi apa yang perlu, pertama, accessibility. Apa accessibility, dan mana-mana pembuat dasar ataupun orang-orang yang tengok ni ada kenalan, kita kena tahu bahawa ASEAN dan RCEP ni ada peluang perniagaan dan peluang interaksi dengan dunia yang lebih besar. Jadi kita perlu gunakan peluang ni sehabis baik, dan apa je ruang yang ada kita perlu bagi, share. Contohnya kalau kita pandai guna Shopee, kita pandai guna ni, kita kena ajar orang-orang yang tak pandai guna, dan jadilah merchant ke dalam tu. Ini adalah satu sharing yang baik yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat kita. Dan yang terakhir, kita jangan ambitious but rubbish.
kita kena ambitious and we do it. So kita sebagai contoh macam saya dalam umur 30 sekarang, saya nampak ASEAN dan peluang RCEP. Bahkan saya nampak macam mana ruang saya boleh pergi. Dan saya harap semua pun ada falsafah dan pemikiran yang sama. Jangan kita fikirkan tentang balaci atau tidak. Itu adalah orang kata bukan kita yang tentukan. Kita kawal apa yang kita boleh kawal dulu. Okay? Bila kita yang kawal. Okay, betul. Saya setuju, kita kena kawal. Basically sebelum saya tutup, saya boleh rumuskan di sini RCEP, ASEAN, pro and cons. Pro ada, cons ada, but in the end saya ambil contoh daripada apa Iqbal cakap, kita kena guna maksimalkan peluang yang ada. It's an opportunity for us. Dan Mohsen ada cakap, jangan takut. Kan, masalahnya sekarang orang takut pasal orang tak faham. So kalau tak faham, kita kena cari information, kita kena tanya pada orang tahu supaya kita boleh betul-betul ambil dia punya full potential. Dan Hazmi merumuskan supaya kita kena kawal apa yang kita ada. Yes, kita dalam ASEAN, yes, kita dalam RCEP, tapi pada masa yang sama kita kena ada kontrol terhadap diri kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, sovereign di kalangan negara-negara lain. It's not kita equals with the rest of ASEAN members. We are equal with the rest of ASEP when it comes to that base of literal meaning. But again, kita kena pada masa yang sama, kita kena betul-betul berhati-hati dan ambil peluang yang ada. Anyway guys, I might call you guys again in the future if there is a good topic to discuss, and you also can tell me mana-mana penonton yang ada pada malam ni, if you want to discuss something about political economy, international trade, international economy and politics, you can give me your suggestion. I try my best to bring Aiman Rashidan Wong. Apparently susah, kalau tidak dia ada bersama kita malam ni. But again in the future akan ada lagi program-program sini. Thank you very much guys. Thank you with bottom of my heart. Saya minta maaf sangat-sangat. Aku minta maaf kepada semua kalau aku tergurau kasar. Biasalah kita orang tua, kita ni suka gurau dengan adik-adik kita. But anyway, thank you very much. We'll see you guys again. I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih kepada ahli panelis semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Azwan. Thank you. Thank you. Thank you bye-bye. Thank you Thank you semua. everyone. Thank you. You can leave the group. Thank you. Thank you Iqmal, thank you Hazmi.